Lord,
receive the new heart from God. Salamat sa inyong presensya karon ng Kabuntagon. Salamat sa inyong suporta, Pastor Maymay. Eventually, I call her Pastor Rene or Brother Rene. And to the music team. Thank you for allowing God to use you mightily with a humble heart. Akong prayer na you don't take for granted by stepping on this mountain. Tungkol sa gibuhat na preparation, it will always reflect on the Sunday service. Walay sikat sa atuan, the is only the Lord ang sikat sa atuan. And to the congregation, let's not give up serving the Lord. Amen. Marihaan, ikawa sa Ginoo ang mga kasing-kasing ang dili maayos na atuan. I know that God will do something. Sabi nga doon, I will give you a new heart to speak in. Name it, Lord, ano ko'y pag-kasing-kasing today. I-remove na niya kasing-kasing na puno sa kahadlo, kabalaka. And He will give us also a new desire. Let us not stop aiming for a new desire. Ganun na makaroon ng desire. Amen? Amen. Once again, let us sing the song, Hindi Mapapagod, and we will give all the glory to God for what He has done. Hindi mapapagod, our commitment. Ang pusong ito. Amen, amen. Nakapitan ka, mahalin. Hindi masasawa, ika'y sambahin. All together. Ay, sabi, hindi mapapagod. Hindi
will enjoy God's provision this week. We will enjoy God's love this week. We will go home today with a new heart, with peace, and declaring that Jesus is Lord over our heart, to the glory of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen. Only let's give God the victory. Let the Bundagon. Hallelujah. We give you glory, Lord. Glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, once again I give you glory, glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh Jesus, Jesus, you are glorious. Jesus, you are Praise the Lord once again. Tignan mo katapad na ikson. Praise the Lord. No, sama sa ato ang ikanta, we will give glory to the Lord. No, paunsa man nato hatagan karon kabuntago ng Ginoo sa iyang himaya pinaagi sa atong paghatag mga igsoon. Ingon dira sa pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? So, maayo kayo ang Ginoo, miskan pag-unsa na season sa atong kinabuhi, always jud gusto sa Ginoo nga bisitahan ta, ipa-remind sa kung unsa ta niya kahigugma. And to that, pausa na to balikan ng Ginoo is to reciprocate ang iyang love pinaagi sa atong paghatag. Di ba kung muhatag ta mga igsoon, dili man na siya pinugsanay. Kung wala pa sa isa ka tao, dili siya pinugsanay. Amen? Amen to that? Amen. Are you excited today nga mubalik dira para sa Ginoo what is due for Him? Yes. Giving is like worship dira sa Ginoo mga igsoon. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, giving with a cheerful heart, no? Dili masulubon, kung dili na kalipay, kay gihigugma nato ang Ginoo. And giving is trusting in God's provision. No, isa sa mga pamaagi nga muhatag ta tungod dako atong pagtuo nga ang Lord dili gyud ta niya pasagdan. Okay, let us stand and pray. Kung nana ang ato ang mga envelope ihano atong kutang, and let us pray
pray to the Lord. Lord, ang mga pag-angko nga karon kabuntagon Ginoo is ang mga tago sa mga kasing-kasing, Lord. As you renew our heart, O God, ibig pa nga sa among paghatag, Lord, diha sa imuha Ginoo, ma-renew pud, Lord, ang among kasing-kasing nga mahimuming cheerful, O God, dili mahimong reluctant, O God, but we will support your ministry, Lord. We will support, Lord, ang kani nga buluhaton Ginoo para sa imong kahimayan, O God. And we do believe, Lord God, that everything Ginoo nga among ibalik dira sa imo, Lord, we do believe, Lord, na dili ninyo pasagdan Ginoo because you love us, O God. We bless you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Devotional or journal notebook ang JL Visayas and Mindanao. So every leaders and workers, we are required na mapalit ani for 150 pesos, and of course sa mga congregation, you are also encouraged na mapalit ani, and pwede natin siya ipangregalo karong December, no? Kung namoy panghatagan, this is very nice na regalo para makasulat yun ng everybody. Praise God. And then ang kaning men's network na prayer, wala gini sila ni Undang, no? Praise God kaayo, magbalay-balay gini sila, and karong Monday dito sila sa Makiputen Residence. And then ang ato ang daily nga prayer, of course mga igsoon, this is open para sa tanan, no? Sa ato JIL people, morning alas 5 o sa gabi 7:30 p.m. And among hatag ang Pastor Man. Praise the Lord. Kita may napuno sa Balang Espiritu Santo kanang kabuntagan. It is indeed a kanang unique na pamaagi sa Lord hindi pa experience niya sa ato today. And I believe na mangulit ta nga puno sa kalimay. And today is October 26, so it is our privilege, our honor to appreciate the woman of God, si Pastor Beth. So may I request Pastor Beth to please come up on stage. Ang amo na gusto lang ka na mo i-appreciate di man, di mahatag na mo ang ni mo yun, but the Lord knows it. Ang among mahatag sa mo, pinaka-the-best na regalo sa among mga pag-angko as a church. And, well, kanang iduyo binangimo sa nina sa flower niya na ihatag ni Papa Ben. Wow! Motive yun! Salamat, Papa Ben. Thank you so much. And, hello! Walang ko ako nagigigon. favorite color ni Pastor Ben ang blue. Yeah. So, kung namin gusto ihatag, dapat na yung mga something blue. So, let us all stand and there can be released na panalangin si Lord through her life. Now, it is our turn na po to release all the blessing from heaven. Mag-stay pa siya until January, siguro mga second week to third week. But the rest, si Lord ay bahala. Another journey sa iyang kinabuhi and sa ato po diri as a church. Come on, let us release all the blessing, all the favor from heaven. Lord, we release the best of heaven para sa among beloved pastor. Salamat ani nga kinabuhi, Lord. For many years, Lord God, ito siya gigamit sa JIL Valencia para tuluan ni mamu-grow ni Lord God maturely.
grow me in number, grow with me in character, oh God. And we release all the blessings, the favors, more than she could imagine, oh God. The best of heaven, the best of heaven's truth, the best of everything, ang ikan, nganha kanimo, oh God. Salamat, Lord God, na release siya another level of anointing sa amo. Then we also release that another level of anointing, Lord, sa iyang kinabuhi. Lord God, that many people, oh God, will come to know you through her